Jambo wenu wa ndugu, karibu kwa Kongo Yetu TV, karibu kwa hii kipindi kia mpya kile tunaita Kongo Yetu TV, kipindi kile tutakuwa tunaita The Debate, maana yake ni debate. Hiki itakuwa kipindi kile tutakuwa nalika watu wawili, wanne, wa sita, hata wa 10. Tunalita tuna debate ama tunafanya debate kuhusu vitu mbalimbali, kuhusu dini, kuhusu politics, kuhusu mandoa ama relationship. Tutakuwa naongea vitu mbalimbali. Lakini leo tutaanza na watu wawili. Leo kumukana wangu wa shoto niko na Papa Lebon Kombe. Papa Lebon, karibu kwa Kongo Yetu TV. Asante sana. Na mkono wangu wa kume niko na Papa Andre. Papa Andre, karibu kwa Kongo Yetu TV. Asante, karibu tena. Mzuri. Leo tuongelea mambo ya kwetu. So jinsi nataka naambia, chukua kinywaji kyako, tia pembeni, uwe natuliza, kwa sababu leo ukweli mwa itatoka hapa, inabidi kuna kinywaji kyako unatuliza roho, ikiwa coffee, ikiwa maji, ikiwa juice. Si hapa ile kinywaji unakunywa ile unatuliza roho yako na kufuata hiki kipindi cha leo. Kia kwanza nakyo pale bon. Tuanza na mwe kisha tena kwa Andre. Félix Tshisekedi mu discours yake ya Etat ya Nation ya 2019, kumwisha 2019, alidekretaka année ya 2020 année ya maaction. Maana alisemaka 2020 itakuwa année ya maaction. Alifanya maaction ya nguvu, unaona kama alifanya maaction kanila alifanya ile, mnaona sema inachanger maisha ya Wakongomani. 3 minutes. Mbele ya kwanza ile tasema kwanza hivi hii deba unafungula na kufanya introduction yako façon na kufuata. Prochainement tutainvite batu juu mambo ya dini, juu kumbe nafurahi sana juu kumbe mnafanya deba ya dini, tutafuata juu ya ubatizo, taita watumishi wa Mungu. Kabisa. Kila mtu anataka mtumishi wa Mungu masi. Sawa. Tufanye deba ubatizo, baptême ni nini? Masiki. Kabisa. Itakuwa mzuri. Péché ni nini? Qu'est-ce que c'est le péché? Masiki. Péché juu baptême zambi ni nini? Okay? Na royaume ya Mungu ni kitu gani? Masiki. Antoka pale nafurahi sana, tafutia wale watu tutafanya bote. Tutakuwa. Okay. Sawa. 3 minutes. Ndio muulizo wako. 2019 année de l'action. Action. Bon, ndio action ambayo anafanya kile nitaweza kumtapa leo, action ni ile kureconnaître deal. Wasiki. Ndio action. Elle reconnaître que bari muzara alizaraulikana alifanya nini hivi na hivi, comme ça naita batu ba politiciens bafanye union sacrée. En tout cas une action moi monene ambayo na msifu sana kwa parce que ndio action ambayo itaendelesha Kongo mbele. Wasiki. Apara ile mimi siko na action ambayo kwa parce que alikuwa ça yote FCC cash alikuwa action moja ambayo ndio kwa alifanya côté social, côté sécurité, côté justice nini. Bon, justice hatuwezi kuona justice, justice jua alifunga kamera. Mimi justice siaona kitu, masiki. Sikuona kitu, siaona kitu kia lazima kwa parce que kwa kusema mtu ana marquer point ya mzuri ya kusema sema mune shukuru. Bon. Paka mniona inaendelea bien, basi inaendelea mbele, lakini mu justice munini sikona quelque soit bon, haiko na palpe tu vitu dogo ça va, mais kwa kia nguvu sana. Maana walijaribu lakini alikuwa kwa maana sana. Ya kwa parce que kwa na ma croc en jambe ambayo alikuwa nayo ile wa FCC walikuwa wanamfanya. Alors depuis yanguka FCC en tout cas 2019 année de l'action kwa FCC na mabunda en tout cas pale na msifu kabisa. Mzuri. Papa Andre, maaction ilikuwa yako na kama ilikuwa yako ni maaction kadili walifanya, mnaona sema hii maaction vitu walifanya hivi vinabadilisha kwa maisha ya Wakongomani munjia fulani. Mimi napaswa kusema hivi, kusema ke ilikuwa action, ilikuwa action. Ngambo yangu si kubali kama ilikuwa action, parce que mwanzo ilikuwa deja mbaya. Unaona kitu ulianja mbaya na bisi balifanya baliase hapo na yeye peke alikuwa alirealize ke hapa mimi naingia mbaya, donc kama mimi naendelea hapa batanicheka mimi naujisha nje. Unaona action comme telle ilikuwa na ndani ya ile haya, ndani ya ile ana reconnaître kwanza quelque soit ba njia alipitilia juu afike pale, parce que tuseme kweli hakuna politicien mwa Mkongo anapasha kuwa na ile akili alikuwa nazo, parce que yeye peke alireconnaître mu discours que bali mtukana sana, bali muzara sana, humiliation alitika. Unaona alitika, so haiko kitu moja iko easy.
haiko kitu niko easy juu haiko mtu ya kusema kebo bana mwambie ile kesho napita juu ya kucontredire juu ile humiliation alikuwa nazo kabisa kufika ku niveau ya kutosha ile humiliation ndio alikuwa na ile plan ya kusema ke hapa tunaenda na bale ba jamaa tulipanga kweli tufanye action juu inji iende vizuri but ndio na bandugu yangu hapa bajirani hapana ile hero so acha ni rudie nyuma nianze kutega balitegana kweli siku ya kwanza after prestation ya serment balitegana yeye Tshisekedi alikuwa na roho mbaya aliona okay tuendeleshe gisi balimpatia but barafiki yake balikuwa na plan mbaya balimubloke heureusement Mungu anasaidia na plan yake alifikisha mwisho ndio leo tuko mwile situation mzuri sana tuingie sasa mwenyewe sasa wote mnasema hakuko action ya maana sana action ile yako ni mpaka ila na reconnaître sema mambo endelee mbele na kuingia mwenyewe sacré bon tuseme kama action kwa hapo pourquoi parce que kama sur 10 anafaa mbili ya tuweze kuona asema iko ya sawa macha mfuate sasa question yenyewe sur 10 anapata 6 7 tunasema sio sawa kisi social ngari vile vile union sacrée union sacrée ni bale batu binya kwa na kabila ndio wanavuka ngambo wanakuwa ngambo ya Tshisekedi wanasema na dire union sacrée yanasoma ningia union sacrée sasa question ya kusema banakuwa nasema les mêmes causes ita produire ma fait sasa bantu bena ujulie sema Tshisekedi atatumika jinsi ya kusema mablocage la kwanza Korea sema bana bloquer je passe tena franchi comment atafanya sema bale batu wenyewe batatumika balikuwa na ngambo ya kabila wakati watakuwa ngambo yake bapate kutumika mambo endelee kumbele mnaona JSK bale batu benye manakuwa kwa Tshisekedi bata changer njuu tu banakuwa union sacrée ou bien bitakuwa je ndio inakuwa ni refuge ba criminel bote banani bote bashaingia union sacrée bon selon mimi kutoka ngambo huko banatoka kwa FCC banenda kule bon siona mbapa parce que président on a prôné état de droit masiki basi wazee sasa banatoka kule banenda kunyo sacré batanini batakuwa épargne hapana masiki donc ntoka kunana kwa FCC unaenda kunyo sacré et kule loi ikiko wako maana itabakoreshe sana masiki mimi sisema non bon atusema non bote ni mabaya masiki tuangalie kwanza leo hii kama jana leo hii tunaona pala nani mwenye riwa nani Tshisekedi bwana yes tumana na nani na Mobutu nani manifeste de lancele bakafanya kwa nini matitra mingi mpaka vile akafika mpaka mais les 13 parlementaires leo atama na bakana ni batatu kama wawili bakiongwa kumwanza wale lakini aliresiste mpaka kumusha katasa kabila yeko nani Tshisekedi Mobutu ndio nenda navyo biko bibaya wasiki mais tumika naye tete mpaka hivi mtu anafika kuresiste mpaka kuresiste sababu kana nani Mobutu anampa primature wasiki lakini anakataa ingekuwa kupenda franc sasa nani lakini mtu atumika na Mobutu un dictateur na yari participe bale bakabila basi anapenda makuta alihama anakataa bila ya Mobutu kwa naye de même bale banatoka kule kwa kabila kule banakuya huku mweta de droit ili acha mwenyewe Sphinx mwenyewe Tshisekedi wa Mulumba hata na mtoto atetengeneza akitoka kule anakuja huku ayu asema anaingia mmoto akienda na vyake vibaya batana atafunga anasema mbona hatutabakatala banakuja ni nchi kila mtu yuko hapa sio ndio vile wanasema avec de l'eau sale tunaweza kuzimisha moto hata maya buchafu tuwezi kuzimisha tunazima nayo moto maya buchafu kuzima moto maya buchafu tuwezi kuzima moto ndio na ile loi ndio tabazimisha msiki juu deja bataona bafuate kwa example directeur wa cabinet c'est quoi directeur wa prison c'est comme prison kama sio nengi masiki ndio kwa basi kwanza vile na ndio pale hakuna pouvoir UFCC kwa na interesa hapa pouvoir inakuya anapata majorité yake ananome premier ministre wake en fin de compte ananani en tout cas est-ce que itakuwa union sacrée vile vile unasema union sacrée ile ni ku déranger tu ile watu ya Fayulu wale ni banani wale Fayulu kwanza Fayulu sio na prone kwanza nakumbusha Fayulu alikuwa anapenda wote Tshisekedi aliandika na letter wote Tshisekedi bon Dieu kuna kabila bon quelque soit façon alipita Tshisekedi alikuwa na kabila sasa wana kabila tutafika kwa leo Tshisekedi anatoka mkabila sasa wote anaanza kumkritika tena Tshisekedi sawa tutafika kwa Martin Fayulu sawa tutafika Martin Fayulu papande union sacrée batu bote ba criminel ba mwivi ba nani bote bali kwa kabila
wote wanageuka wanakuwa Felix Tshisekedi. Sasa ni problem question ya kusema est-ce que vale batu abatakuwa paka na ile bitu matendo ya paka na zamani ya kuiba ya kudetourner makuta na ile donc gouvernance ya mbaya. Est-ce que ndio banakuwa mu union sacrée ndio watashange? Ya kweli ndio kisi unasema iko hakuna kitu ita change juu ndani ya baro yabo juu banakuya kutu pale wanaenda tuendeleshe buishi juu balitoka mbwizi balishazoea. Unaona mtu aishazoea kukunywa nini kukula sucre hawezi kuacha but hapa biko na gisi Tshisekedi yemo president alisema positionnement jo sema kama mimi nakata union sacrée utadiretrouver sommet donc uko tu force ya kuingia donc na wewe piko unaangalia bwana nishaingia mwingine anasema nishaingia bwana sasa kama unabakia sitabakia shona ukue mwizi ukue assassin ukue nani ukue tripotere kila kitu biko kule juu panaangalia constitution kama president alisema kama ile option ili shindikana approach ya kudestituer tadeza procedure tena baba budget bitu mingi Mungu alisaidia sasa badepite na wao waliongopa tu nani ndio pale wanageo yes baliogopa chômage baliogopa yeah so na ile chômage na ile destitution approach ya kufanya assemblée pa kuleta tena corruption na Kabila alipasha kurudia chini juu watu biko na njaa unaona so kuingia banaingia pale banakutana president anasema kila mtu binapokea msikatale mtu kila mtu iko na tashi yake ya damu unaona haiko kusema kwa nini unaingia hapa njoo unakuwa covered no tutumike kazi na ile kazi tupate matunda population ifurahi donc ataka kama libaka unajua sasa itakufuata kama libaka loi itakuwa juu yeye anaprôner loi justice ikue justice atakuwa même huko sénateur huko nani huko bali kuambia kama ulifanyaka kitu mbaya zamani batakuwa interpeller individuellement utasamba kwetu kisha ya muhimu iko kwanza yeye peke Tshisekedi kwa example jo kichwa ndio banafuata kama yeye atakuwa tena bwizi chini na bale batafuata ile njia sasa mawazo iko mbaya mawazo iko mzuri ifaa tumike na kila mtu kila Kongole kisha kila tabia ya mtu itatoka tu yes ndio vile okay sasa vile Felix Tshisekedi mwenyewe banasema ye ena asirespecte ma accord ya Genève anavunja yeye na Vital Kamerhe leo comme prison ya Joseph Kabila na yeye anavunja yeye alliance yake na Joseph Kabila accord yake na Joseph Kabila anaikata est-ce que donc yenjo mtakatifu donc yenjo eko saint batu wengine ndio babaya tu anasema yeye anavunja paka ma accord yote anafanya na watu wengine no siki aske na baba mwenyewe sio Christ baba vunja accord hasta baba sikia nikuonyeshe tendo yale toka Wasiki. Pale sasa msafati hizi mnasema no ana nini mnasema sasa hypocrite nani mnasema nini uko termo mwana anasemaka asema kuvunja accord wale wavunja accord wanasema termo français mwa wanasema donc iko sasa mtu iko sasa kutokuaminiana ya kuvunja accord ya Genève yaliona alitoka aliretire signature yake Wasiki akuvunja accord aliretire signature yake c'est normal Wasiki tuna signer na kaenda yake et de même ukifuata tena ni accord ya Nairobi maski est-ce qu'il a Vital Kamerhe okay sawa accord ya Nairobi hiyo yenyewe deja ilikuwa deja yake ni kuvunjika je kwanza kusi accord banafanya mie president wa Kamerhe premier ministre maski yeah sasa est-ce que ça va na élection na kuya après élection publication ma résultat si vunjika deja pourquoi parce que nini premier ministre apasha kutoka nini unani ku parti ko majorité ko parler sasa accord deja nani ya huyu nani ya Vital Kamerhe na kwa shavunjika deja pale sasa ona yeye atamfanyia kampani no hata hana premier ministre anaenda ku directeur wa cabinet wasiki unaona ole atangi tika atakuwa ministre anaenda ku directeur wa cabinet mais basi anamlivrer bamfunge njoo kusema ile accord ikufidirie sasa bon hapana hapo accord hiyo yenyewe kufaka tu ilikuwa shajifuia accord kwa shakufa kwa parce que iko pratiquement kuna signer accord akusema bon mimi kwa president ou est d'abord nommé premier ministre. Or, la constitution ne dit pas ça. La constitution est séméphile. La constitution ne dit pas premier ministre atatoka kwa majorité. Sasa pale abapate majorité. Yesa ya Joseph Kabila na yeye anavunja ite. Bon, ya Joseph Kabila. Ya Joseph anavunja je? Coalition. Bon, coalition yeye mwenyewe alisema coalition batu alienda nabe kwa babaya. Masiki. Ni bonjo wanavunja.
juu bangemprete tu mais forte ya kusema bananguzana ingekuwa nini. Sasa bo balikuwa intercaler mwenza kwenda combien de 2 ans mzima kuna support 2 ans bama twende hivi hapana twende hapa twenda China msiki kuna namna ndio Papa Andre Tshisekedi wanasema très yeye pa kuvunja maakor anavunja pa maakor. Nairobi anavunja, Geneva alivunjaka, leo Kamere mu prison ya Joseph Kabila na bwana anavunja tena. Yeye ndio mtakatifu. Twende moya juzi poteze nini ya Geneve haiko ya kusema alivunja bitu bali signé alitika. Mais kama ilifika niveau ya kujiretire alipata coopération ingine. Unaona? Alipata kitu ingine, aliona hapana ile iko ya muhimu, acha nifuate hii. Unaona? Alijiretire haiko ujiretire na sentiment na nipa. Ajiretire juu aliona ile accord tulisanye haitanibeba nilipa, nitakuwa hata subalterne ya watu hapo. Acha nijiretire, mimi naona ile inakuwa ngambo ya Kenya. Ile ndio itanipatia opportunity ni pate face. Mais ndio tetrisme yenyewe ile. Bon, haiko tetrisme, iko ba calcul politique. Ndio ukisi inapasha kusemelea, iko calcul politique. Yeye na Vital Kamerhe sasa. Bon, na Vital Kamerhe iko na calcul politique yake na yeye iko na calcul politique. Sasa ule iko fast ndio yake inaitika. Yes, ule ilikuwa fast. Unapasha kurezoner mettre en pratique ndio inakuwa nguvu. Sasa ule mtu ana make inakuwa saa ba mwizi ube banaikuingia kwa nyumba. Sasa ule uko na arme yako na arme. Sasa ule anatoka ya kwanza ule. Injo yuko na rapita kuua mwingine. Ilikuwa charge na bunduki ya kabambi. No, eske yali alitia tio yulu. Injo ile iko ba calcul politique, iko mtoto usisabu ke iko mtoto ya politicien. Aiko mchezo Tshisekedi aiko mchezo, alikomala, alizalikiwa, aliishi na ule baba yake. Sidiri iko na ile damu ya kukatala hizi juu kila mtu anaangalia aspect yake kwa vision. Mataifa yale wanasema yeye ndio alikuwa ba mwende mbele mwishe mbele ya Joseph Kabila. Sasa FCC cash ya Joseph Kabila akuvunja kila vitu iko wazi. Unanipatia kipresident, tunafanya remise reprise, unaniachilia ile possibilité ni diriger, niko na parole. Pardon? Alikuwa chef en majorité mais nani chef en majorité? Joseph Kabila. Alikuwa chef, nasema tunafanya remise reprise. Si unaniachilia mimi diriger comme président. Oui. Malgré tout ba partenaire mais il y a si 100% on abeba 40 ou bien 50 ou bon 40 ni mtacha 60 ndio mimi ndio niko tête. Unaona? Alors ile ndio kitu aliona aliteswa nao pendant 2 years. 2 ans iko nafanya hivi anakatala. Leo tubebe exemple kidogo ya Angola. Est-ce que banafunga Eduardo dos Santos? Abakumfunga. Juu ya nini? Akoro na mwenzake alisantike hapa mimi naingia siku ya kwanza mimi ndio niko president. Alors ile bitu ya akoro yabo na Kabila ilikuwa na ba mingi, ilikuwa na ba triki mingi sana ma faveur ya Kabila. Il fallait tout avunje juu ikukuwa kwa mawazo yake. Kama ilikuwa Kabila aliachilia Tshisekedi bwana mambo yote uniprotéger kisi tu. Quel que soit majorité teva utani protéger voir ilifanya binota. Je pense que Tshisekedi alikuwa na nini ya kwenda mbali tena ya kumchia bakoka jamais. Kila kitu ilikuwa déjà préparé, Sénat, Assemblée, kila kitu mtu wote anaambia. Sasa president mzima hakuwa hata mtu mmoja sasa mtu ataishi. C'est-à-dire que alikuwa mshingo hapa. Je pense que bien rafika leo haiko ya haiko très ya kusema haiko très. Okay, mimi naanza na mwa itu ya kwenda pale. Mwa watu wawili wanasema ya Félix Tshisekedi wanaanza mbloquer, donc il fallait pas ivunje ile accord. Donc twende sasa tuangalie vitu wenyewe bile bali mbloquer. Yeye alikuwa president. Si ndio alikuwa na pouvoir yote. Alisema ku Londres anasema ministre wote watapima kubloquer ma action yangu Big Rouge. Sasa yeye ndio alikuwa president. Donc tuangalie sasa. Ile wengine wanasema ni ma excuse anafanya kusema baranza ni bloquer. Donc tuangalie sasa. Ni bini ile alipenda kufanya, bile Murona anasema hapa anafia fanya, ba FCC bana mbloquer. Ndio kusema leo tuanze kusema Kabila na watu wake wanaanza kumbloquer Félix Tshisekedi, ndio kusema shipate kwa mbele. Bini bila penda fanya na bari mbloquer je. Mais je sais tu exemple c'est par exemple kitu
gratuité ya enseignement. Est-ce que balilipa balimu? Alisema president alisema anatoka nje anasema anaenda kwa ministre ya finance bwana na plan mpatie makuta nilipe balimu. Mpaka leo ile kitu ilibakia slogan na batu banachoka na bo peke tena bapara bananja kulipa balimu. Ile ko deja le blocage deja na basa ministre mwenyewe wa enseignant Willy Bakonga na yarongeza ba enseignant fictif. Ezi nakuwa makuta ina yala njo ya Kongo hii. Ni job ya Kongo fictivité iko mu tous les domaines, mu tous les plans, mu tout la ministère zote donc ba fictif iko bitu iko damu ya bwizi. Mais après il est-ce qu'il y a un blocage il est forcément Dieu fait un peuple congolais va se retrouver. Il y a FCC. Oui, quand je retrouvé FCC nasema ndio iko mtu ya population banasaidia population mais en réalité il n'y a rien qui marche. La population a dû retrouver mkitu njia nazo mai ku hakuna électricité des stages hakuna sasa population même mu transport hakuna population a dû retrouver nulle part bitu iko tu os ya prix kuyulu bei inapanda ba dollar na donc njala na wabatu donc hakuna face population qu'on a dû retrouver mzuri ça parle bon ni mabitu kanibele Félix Sekedi apenda fanya papa André Nataya ko enseignement basi mabei donc mabei bitu binapanda bei donc hakuna kitu kinaendelea kumbele so kwa sababu ya kusema Félix Sekedi bini alifanya na ba FCC bari mu bloquer je ndio excuse kila siku bari anga bloquer baranza bloquer. Okay, tunaona sabira tana ni gratuité ya enseignement kwanza ni blocage. Unaona gratuité ya enseignement inatoka depuis nani akora sans city parce que OK akora sans city pourquoi habakui respecter iko constitution habakui faire appliquer depuis akora sans city ndio ilitoka faire appliquer buizi tu kwa frango parce que lakini president anakuja hapa anatangaza ifu gratuité d'enseignement banamweka kwa bana faire appliquer deux utaweza kuwa president unatumika bila budget parce que vile bako mkoloka ule mnari wa finance na nani ndio na koloka basi kwa na mkoloka basi alors hawezi kutumika presidence bila budget siko sana leo hii Biden iko na nani basi hana access kunini hayajua kama budget yake iko hapo na nini anasema na armée na Pentagon hana na access kule vitu vyote vile blocage hawayo yenyewe vitakuwa basi ndio problem hii donc volontaire kwa blocage munene sana ona FCC nini sur le plan ya nani ya budget économie bali mbloquer kabisa parce que dola kwenda mkupanda boba na furahi parce que boba na furahi ndio mwizi ona jamaa franga bacha hase alors tarudia kidogo tu minita ene tarudia kidogo narudia tena kule point nyingine bana toka kule kawa narudia c'est pas dire que Tshisekedi hana intelligent il est très intelligent na iko na ba conseiller msiki iko na ba conseiller ba hakili sana kwa parce que kama na conseiller kabila bana mconseiller aka bana mconseiller ba professeur wote bale ba professeur nani lakini buzuni kusikia bana toka kule banakuya kientaweza kuona sema kitabanani kuko crime économique kwako msiki quelque soit nakuya kunani huku kunani kukinyu sacré tuangalie vile ulifanya kwa mfano saa mtu saa leo hii unaziretrouver tambwe mwamba nengia kunyu sacré msiki c'est un criminel msiki juu yake aba mjuge umwe kwanza banani hapa banani hangali kwanza na nani avion ile bali aposhaka msiki justice ingali hayapita ku justice msiki mais voilà kwanza babemba kwanza ishapita kwa justice ya nani ya CPI alors ça vile president anasema il faut kufungula ile tribunal nani international ya Congo ile kwanza ifo angalie mambeko ile takuya kile sasa unaingia kwa kukupa kiti mbona unaingia mu FCC lakini gouvernement atakuwa réduit parce que unaingia munani munyo sacré haina sasa bote ndio batakuwa banani non unaingia sawa mais ungali na tashi sana yua ni mtoto kiomo kana papa Andrea alisema yule ni mtoto wa politician anayua ndio na mavision anayua hata unakuya lakini uko na damu bali nayo tu nitakupokea sitakukatala huko Kongole sasa utakuinterpellate utaenda wewe utakuwa na wewe unikala utaweza kuwa mkuba unakuwa sio kwa kubala lakini uko mwenyewe sacré mkuba ndio ile mtata kusema vile mais blocage munene sana ni sur le plan budgétaire, sur le plan économique, donc social, population endelee kulia tu. Okay. Félix Tonze na mwe. Félix Sekedi pala alikuwa ku Amerika, ndio pala. Jumana pala akiringia tu mkiti, alikuwa kwa Amerika. Ile time mon discours akasema je suis là pour déboulonner le système dictatorial qui a été mis en place. Alors pala ku déboulonner le système dictatorial ile barieka. Est-ce que
kuangusha ministre wa justice Tunda ya Kasende, Assemblée nationale Mabunda, bureau Assemblée nationale inaanguka, Joseph Kabila majorité inaonekana sasa itageuka. Est-ce que hivi vitu vyote na kitu kingine loi ya Minaku na sakata ilishinda pita, Ronsard Malonda kumweka kuseni banashinda pita. Est-ce que hivi vitu vyote vinaonyesha sema eko nenda na kudeboulonner système dictatorial kama vile mwenye alisema? Oui, bon, oui, c'est donc IDPS Union pour la démocratie et le progrès social. C'est qui? Bon. Il est dans le schéma de déboulonner. Bon. Ndio, mais polepole wanaweza kudeboulonner. Puisque système kudeboulonner système. Ndio Kabila pale ni mtu lakini système ndio anapenda deboulonner. Mtu watu, ndio système kwa amu ya wizi, ya nini, ya corruption, ya nini, ndio kwa. Musavi anaanza hii bureau ya Mabunda naanguka nini? Non, c'est un pas, c'est un grand pas déjà. Pourquoi? Parce que tu as encore sema grande réalisation il y a 2019. Ni on sait qui est 2020. Union sacrée. Voilà, création union sacrée na bombe sasa kuanguka kwa nani kwa majorité FCD donc divorce ya FCC cash. Parce que en tout cas, il y a de grandes réalisations en bas. Enfin, le déboulonnage est déjà chance. Selon moi, alors, il y a des rivales, ça, tunapenda sasa, ula ribaka, masiki, tiandani, masiki. Ula ribaka tiandani, masiki. Kama kweli kama unaweza kweli uliiba tiandani, masiki. Okay. Ndio kuongezea tu avant ni sauti. Est-ce que bantu ndio atukomprendre que stratégie ya Félix Tshisekedi depuis kumwanzo? Est-ce que alikuwa ashakuwa anasema kumbele hivi itakuwa hivi nitafanya hivi? Bien arendaka na yeye anabamini asema vitu vitaenda kumbele wakati atatumika na Kabila. Bon, ni stratégie politique qui on peut prendre, ni stratégie politique. Sonona hata nani, hata tunaanza le corbeau et le renard. Masiki. Le corbeau et le renard. Bon. Si hapa nani? Unaona le corbeau et le renard. Arimupa nani? Anamtapa sana. Sasa arimupa ile fromage ile. Sasa jienda lwa. Basikia alienda. Ndio ile nani? Ndio inasemaka sema ba extremiste, bali watu wa extremiste wafatake pouvoir. Farusi bali mproposer. Basikia. Leo sasa inakuwa nani? Kia mtumbu kinaanza kukia muro kinaanza kuluga. Bali mupa, bwana, unaweza kufanya hivi. Mwenzake anakubali kwa paske pouvoir kitu kimoja. Mais Tshisekedi ni yeye kwa baba. Non. Sinon babaki mwenyewe. Babaki simpaka vile alienda bila pouvoir. Extremisme ndani mtoto nange katali tungeendelea hivi. Msiki. Extremisme ba extremiste abapata pouvoir. OK. Padre, deux questions. Est-ce que Félix Tshisekedi kumwanzo tukumcomprendre ndio strategie yake vile ranza asi alikuwa chakona siku mbele vitakuwa hivi na nitapika hivi na tena kitu kingine alisema sana kwa kudeboulonner système dictatorial. Est-ce que vitu vyote vinafanya ministère de la justice, bureau ya Assemblée nationale na hivi. Est-ce que déboulonnage ya système dictatorial ishaanza mkongo njia kuweka état de droit? Non, en tout cas, c'est clair que il est déboulonnement. Non, on a seulement ça iko Amerika alifanya ile kitu ça il lancé tous les déboulonnement. So unaona gisi FCC iliwaka sana isilika mbaya akakire mbaya. Mais yeye peke alijua ke hapa niko na shida. Donc niko na shida parce que yeye peke aliona kwanza avion baliangusha, bali mutante batu bangapi ba conseiller balikufa muni mu cabinet mu bureau. C'est-à-dire qu'il alijua déjà que anytime any moment batu bali batanikula. Unaona? Alors ali prôner les mots, alisema ka ile mot taba déboulonner na kabundute na alisema mutanaje. Unaona? Mbele régime ilipita ishapita sasa Mobutu ya Mobutu ilipitaka kama regime inaanguka utaona batu bali nakimbia batu balisambalikana banyazire tuvenga heureusement Mungu anasaidia corona ilitubamba kwanza si ebola. Alors hata kudeboulonner batu sasa ipo ya pole hakuna mtu ananaje pale acha anaje kwanza. So iko system alijua parce que haiko easy kwa kila anafanya haiko n'importe quel politicien parce que nani Kabila iko na makuta, donc il a tout donné, il a tout proposé juu aitike mambo baendelee vile mpaka bampige coup d'état
barudi récupérer pouvoir, mais alijua ki hapa niko naenda hivi le Congo ile si papa le bwana anasema ke anaenda tu na ile bitu yote ilikuwa ndani yake na ilikuwa plan yake, ifo nifanye kitu mwa sa Lumumba haiko na jenga histoire yake anata acha iko deja grapa hapa tu kunaogopa sasa ana déboulonner mabunda même ile situation où les député à Est alifanyaka mambo ya Zarias. Iko ni porte kiko mbara kwanja monsieur Mwindo Nzangi ipande mu assemblée basemele. Félix Tshisekedi na suspendre vitu vyote. Ya suspendre vitu. Alors il est déjà ishafanya grand pas. Il est nabakia hapa inabakia nini Tambwe Mwamba. Njo hiyo meme pana mshika bemba nani Tshisekedi leo bana mwangusha. Donc Tambwe Mwamba directement FCC na donc pio ya cartouche ya mwisho Tambwe Mwamba ndio ana récupérer pouvoir ana nommer ba ministre na nini na kila kitu inekala na ananja sasa umeke pratique nini bitu ya loi ya kutengeneza nje. Anasema pio yake ya mwisho ya mubaya iko Tambwe Mwamba. Anytime any moment. Donc yanapatikana leo c'est Tambwe Mwamba qui sera président na FCC na itarudia na Kabila hata katiliza tena Zambi atarudia mbio sana. Tambwe Mwamba ifo atoki. Pale bwana kana ya kuongeza pale? Tambwe Mwamba ndio iko. Sawa. Bon. Tuongelee Kabila, tunamtaya sana Kabila. Kabila ndipo atoka Kinshasa, anaenda Lualaba, Katanga, Lubumbashi kule. Depuis alienda Sherja Lubumbashi. Na Sherja Kinshasa. Na bibi yake ashamfuata kule. Batu wanasema anaanza kukimbia, hataki kukimbia Zambi, anataka kwenda mu exil. Est-ce que Kabila haiko na besoin ya kukimbia? Ataongopa nini Kabila Mkongole? Bon, mimi ile ya sawa mbo tuko nafuata mapresse mais amwazie kanaweza kimbia. Na Dimitri prouver que c'est selon mimi. Na Dimitri prouver que c'est quelque chose. Pourquoi parce que ma presse mimi kalaka nasema ma sentiment. Et c'est tout ima réseaux sociaux. Bon. Kukimbia sous police, sio kama Kabila tuweza kukimbia msuu police. Non, moi je ne pense pas ça. Kwa bengine beko na ile mawazo mais sasa anaenda pale ndio kwa président qui so kiindi kama inaribika anapita pita. Oh no, vitaenda je kwa tunaona problem iko hapa ni hivi. Sisekeze kwa donc kwanza nakalaka na nani na muapresi kwa parce que mtu wa haraka anakufaka mbele. Patience. Ndio iliua wa Lumumba. Ndio maana ile journal waliandika pale. Iliwisha Lumumba ni presse ya kufukuza baadaye. Parce que wafukuza il faut pas partir. Discours akalifanya kwa 1960 kwa kama mbaya sana. Faut baende. Alors il faut baende. Donc patience. Même mzee parce que alors na mzee na yeye donc c'est parce que ni si beni tu va traître. Parce que si ba Congo tu va traître. Parce que pourquoi parce que parce que machia kwa temps lakini akwa forcer opposition forcer sana toshe benya Rwanda. Alors ce qui ne fait pas kabeba dans le groupe ba soldats ba mingi parce que ba Jean-Pierre Ondekane ba parce que kabweka kuesariwaka que aba batu wakienda watarudia. Alors sara apeleka kule pression ya opposition munani apeleka les ex-phase wakenda kule kunani kukotea este kule bale ndio waligeuka sasa banaanza kwa tena banamwekea mzee Kabila bon patience à Tshisekedi bakageuka sio na Benya Rwanda banafuata nani banakuwa kumunani mais ni si benye ba Congolais msiki ndio vile. Alors problème ya nani yenye ya unasema na apprécier patience à Tshisekedi na patience à Tshisekedi ni vile kunaenda pole akienda haraka ataribika aweza kufa. Bon Kabila bon, selon moi, est-ce que c'est kimbia? Mais choisir ça matakimbia. Donc kimbia atakimbia nenda huko non. Il est bon ça. Selon moi ni ma presse ingine, unaona tu ma presse ingine na réseaux sociaux iko na kuna siasikia presse moja iko ma presse moja international naweza kusema vile sana no hivi na hivi hata. Siko atakisema kama nitakubali. Hata radio kapi pourquoi parce que nafuata ndio ya Monique ile nafuata sana. Ile nyingine ma réseaux sociaux sawa Mubenga yao anasema hapa alisema kiungo kwa mwanzo alikufa anapika na mikono huyu Rugero anakufa watu wanafuata nini nasikia mimi kuangalia kiungo kwa mwanzo ile kwa mzima Rugero yeye yuko pale alors ile allez papa André jo question iko Kabila asi anakia kimbia Kabila asi anakia kuongopa Mkongo mule Kabila wanasema Yemei wanasema Shina Rambo rais
Est-ce que Kabila ngia kongopa mkongo? Est-ce que Kabila tezo kimbia vile kwa Lubumbashi depuis arenda shirja ku Kinshasa? Kabila iko mtu iko dictateur anapasha kukimbia. Donc haiko kitu ya kurejete en bloc. Juu kuikala yake saa divorce ilifika. Si aliintimide Tshisekedi. Unafanya hivi utaona Kongo itarudia 50 ans en arrière. Ile vitu aliongea sana. Histoire inaweza kujirepete. Deja pale Kingakati alimfunga deja. Unaona, walifungiama deja pale juu mtadeklare ile kitu ya divorce na tuangalie gisi utarudisha Kongo. Effectivement ilikuwa vile juu leo tuko couvre-feu mu Kongo, tuko na couvre-feu juu ya nini? Donc batu baliingia, ba mercenaires baliingia mu bakona zote. Unaona? So kupata ile garantie Tshisekedi alipata ya kusema bali biko na travailler mu sécurité banere. Asema bwana tutakontrole. Tunajua bale batu babaya biko tuko nabo hapa. Umusinyise document umwache apate kwanja yeye juu anapasha kukufuata mkingakati na tasio. Unaona mema anajua ke biko na mkontrole. Iko politicien alifanya mbaya anapasha kukimbia juu kila regime na ngukaka inasambalikana tu. Mais kama unaona ana bana mutilia quand même espace à respirer juu. Iko politicien ule iko mtoto politicien anajua benye iko. Unaona? So ile ya kukimbia iko mtu anapasha kukimbia. Lakini vitu vile naogopa Yes, iko na vitu naogopa alifanya mbaya sana na wakati itafika batamuinterpele tu. Iko mtu atafungia matu, batamfunga tu. Whatever vitu itapitia batamfunga. Kufunga atafungwa. OK. Deux questions maintenant moi et puis tu nous le bon. Question ya kwanza yasema fitiri ya Kabila tunaiona je? Quel est le futur de Kabila? Kabila fitiri yake kesho yake koje? Est-ce que Kabila kesho ni prison, Kabila kesho attache politique, Kabila kesho exil, Kabila kesho atenda wapi? Na question ya pili, mambo yenyewe couvre-feu ya Kinshasa ya kuingia mnyumba 21h kulala. Barsema wanaona ba majimu bena kwa na mabunduki ya majimu na iPhone, vitu vya vile et puis wanaweka couvre-feu watu wanaanza. Est-ce que ile ma rumeur ya kusema pengi baranzo kutante kufa coup d'état na bila sikinitezo kwa vya kweli? Kabila tuseme turudile kwanza na Kiswahili. Kabila kusema ke futur ya Mkongo. Ya Kongo Kabila hawezi kubaki asembe citoyen anatembea tu. Kabila aliua watu sana. Anaua population, anaua ba politiciens, anaua ba soda. Kabila iko parmi ba président biko riche mu monde mieux payé dans dunia mzima. Donc Kabila ali économie kabisa ya nchi zote yake. Donc Kabila iko na makuta ya afanya mchezo. So fitiri yake iko mtu bamweke saa muzo saa mwangalie donc bato wanze kwenda kulifanya makuta kwenda yes mtu makuta sana ule Kabila ndio kutia na njala tunafanya c'est-à-dire que Kabila hawezi kutembea kwa citoyen watu ba Obama wanaacha kuvaa wanatembea na mkutano na mshope. Unaona iko simple una kitunga lwake una kitunga yake iko na Kabila depuis alikuwa mpouvoir hakuna malheur 18 et puis il est mieux payé iko na makuta biko na peu près 200 campagnes bo peke ya dunia ya pays mzima. Je crois que haiko tu mtu salaire mbili ya salaire mbili donc iko chef wa president iko chef ya ba rebelle ba mercenaires munji yake yake sio napenda hivi. Mais vile vitu depende paka preuve nya kumbamba. Depende paka preuve nya kumbamba. No, preuve iko pale. Preuve ziko pale. Hakuna kitu mtu kinamfundisha. Kila kitu iko nafanyika na inaonesha bibi yake si bali staki bibi yake munini kule iko na jeune garçon iko napapatia makuta ni kwenda ba mama iko na armée yake anapapatia nini bali paka. Et pourtant betu ya national bali paka ba groupe yake rebelle iko na ya bando wanasema tena mazo ya Mkongo yote ba Simba ba mal santé mais Kingakati ba Simba bena presse santé na bonda sijue kama nyama gani iko mzo ya Kinshasa Simba na malnutrition Simba anaanza kukula bugali donc iko bitu moya kushangala afanya mais kwa ke Kingakati ile bazo zote banyama zote inanenepa juu ya nyama ya batu banakula nyama ya pori banakula batupia. Unaona il fallait tout inenepe mais leo anakimbia. OK, couvre-feu sasa.
couvre-feu c'est normal bien sema ni corona, est-ce que ni corona? Kuna corona biko na danganya tu population, na population na information na accès na ba wifi ya kujua qu'est-ce qui se passe mwenye biko tu na furaha bonne année Noël et tout ça, mais abajue que non badui biko na endelea pa biko naishi na si unaangalia avion ya Rwanda Air ilikuwa bana iliko na opere siri Rwanda ni juu ya kuingiza batu ba contrôler banani biko bana ya Kinshasa, donc réseau ya couvre-feu ayana tout sanitaire, c'est sécuritaire. Sorry, donc couvre-feu c'est quoi sanitaire, c'est quoi sécuritaire? Bon, il y a comme couvre-feu comme réseau sécuritaire parce que tout ko infecté iko niveau ya corona jo ba kuze corona iko fanya mkongo corona iko mkongo iko na danganya tu batu kitu iko mkongo iko ba étranger biko ba mercenaire biko mwiko Kinshasa banayala sana, alors biko na make sure ba nettoyer et puis kitu ni nasema tena kama tambo mama natoka ndio na bampasha kujenga gouvernement ile ya bien Tshisekedi ataconduire juu ya kuangalia donc sociale education na baspe zote ile bitu anasema tuangalie kama itaconcrétiser kama anakuwa vraiment free kama tambo mama natoka pa juu leo biko natafuta ba muwe tu à tout prix. Donc mambo pale mambo ya kuingia meme Kabila iko pale juu ya nini iko na aliacha ba mitambo yake aisha weka mkinjasi kama mnamkula tu iko observation kufichama yake pale iko juu iko natafuta kimbie mais iko na babomba retardement ile ba poche zote kama bana shika njo mambo itakuwa mzuri mimi ile ba poche bangani ba juu ya sécurité yake, donc je pense politique iko nenda mzuri tena inakuwa kutamu. OK, papa là bon. Question ni mbili. Kesho ya Kabila tunaenaje? Tunamwona mprison, est-ce que tunamwona Kabila mu exil anakimbia si Kabila tunamwona kesho gisi ashina tena majorité anabakia anacha politique bien tunamwona muzo sale papa André anasema na kesho ya mbili ya kusema Congo uko couvre-feu donc 21h mtu utafanya nyumba na la 20 entre 21h na 5h akona kutembe. Est-ce que ile couvre-feu ni bien kweli njoo ya corona ou bien c'est kwa njoo ya sécurité? Couvre-feu ce n'est que normal parce que bon puisque problème dans za rumeur kama rumeur inaweza kuwa realite. Kitu yote kinaanza kutanza rumeur sasa. Donc ile couvre-feu iko je sur rumeur unasikia. Parce que unasikia rumeur uko kwa ange unasikia. Sio sasa politique tunasikia huko. Tunaona sasa hivi nani huyu Trump yeye tuko naona vile Trump wala nani. Donc il faut déjà bale ba démocrate na pasha kwa déjà nani. Kwa sababu hiyo kwenye mtu iko nenda. Yende ku Pentagon bana bloquer. Yende bana bloquer. Tuangalie kwanza mtu. Unasikia? Ndio ile mpaswa unaangalia kwa mbali reculer pour mieux sauter. Unasikia? Ndio problem. Remai faut kuinga ile mambo ya nani ya nani ya couvre-feu. Haina corona. C'est normal. Haina corona ni mambo ya sécurité en tout cas. Là c'est iko bien. Njoo watu wanasema kani corona moyo njoo watu wanatembea sana bushiku circulation ishashuka. En tout cas, c'est bien. Il faut y appliquer kabisa. Donc avec rigueur. Quel est en tout cas 100%. Parce que ça. Tunaenda mambo ya avenir ya Kabila. Je pense que la fois passée, nous kasema Chichi donc nani Fatini mchukia juu ya Kabila. Msiki. Ni mchukia juu ya Kabila. Pourquoi? Parce que ile mariage va faire na Kabila. En tout cas moi c'est quoi nipenda ça. Pourquoi? Parce que Kabila c'est quelqu'un, c'est un homme à battre ou le muntu anateswa Kongo sana. Parce que anawa batu ni muntu bali mpa pouvoir. Kwanza wakatangia wapashe kumuuliza kwanza. Wewe unaenda na pouvoir. Mbona unarudia mikono wazi? Anaenda ukatanga nekala. Kwa muulize kwanza pouvoir unaenda kuacha wapi? Na utafanya ndini pale kwa president. Kinshasa ndio kwa president. Na pouvoir sasa unarudia anaenda ba muyezi bali le donc ba muyezi si batu ba bengine bene bali ba muyezi bali. Gouverneur wa balaba ule. Bale batu bali ba muyezi kama kwanza yakiakula katu sava mpe kidogo me muyezi ile tetui. Wasiki. Sio ni Kenya anafanya. Tetui. Anatengeneza kolwezi anatengeneza. Bana anatengeneza kupita na Moise Katumbi. Achane kule anatengeneza nini? Tetui hene. Unafikiri alimosha Moise Katumbi. Sasa bakiria kule kwenu kunani? Kunani kwa Katanga usiku huko ni kwetu. Hii kolwezi ni yake. Anafikiri walitengeneza kolwezi. Si bali katakata ma province ile wanaikata haraka. Banashindwa kunani kwanza. Hii nani balita 40%. Est-ce inarudia kwa nani retrocession ya 40%? Abarudishaki. Iko mu constitution. Wasiki. Gratuité enseignement c'est comme concession abakuirudisha, lakini president hapa wa sasa kuna penda ile nani na ile retrocession nani ya kila province irudi. Unasikia caisse ya péréquation, la caisse de péréquation unasikia ile makuta inaenda kwa unasikia
ba mwizi bale wasiki. Alors bana katakata tu ma province haraka juu ya nini? Juu abape ubia kule ubia huko juu ya nini apate nani ule kabila huko. Pourquoi bingine hapa ikufanya? Bien tena njoo apate ma poste. Ule muntu il mérite la prison. Wasiki. Et d'ailleurs basi mpie kwa ku CPI wasiki. Pas Mkongo. Pour Congo mu aone. Ça veut dire comme aone ba to mfungie umu. Makala kule wasiki. Et bien garder et d'ailleurs président parce que tout prison moi bien ya kufunga bale bato bale. Hapana kwa makala ile shazeka. Avec bien prison mzuri sana. Ya kukuvuga ba politicien bale climatiser bien vitanda mule. Ba mtie mule aone vile mwenzake benzake bataendelesha Kongo. Puisque angali 47 angali kidogo kama 50 47 angali. Msiki. Sasa hivi ataona sasa vile alternance kuna kuya 2 ans mwingine anapita 2 ans mwingine anapita 2 ans mwingine anapita na wenzake wanekala bien bila problem anaenda kwa saba banjuk ile kuna faa watu wako nakimbia vile cortege ya nini ya bagarde de corps ni juu ya buizi haongoze mzuri haongoze mzuri kama ongoza mzuri ni kala lwako batoka ni bawili wanaenda msoko ex president tuko na biona usiki ex president sasa Mozambique sipo tutembelea mwanani yeka na bangapi alors en tout cas il mérite la prison kama ni mu tribunal batabia juger boto atambo mwamba bale baba juger usiki wewe mule Mkongo mule basi apeleka tafu kusete aone na vile baba muyambo bala rifungaka ba Frank Diongo ba Joe Diongala na vile barisikia. Okay, tuongelee sasa Lamuka weekend ilipita barenda kuna Moïse Katumbi na Jean-Pierre mais barenda kuna na Félix Tshisekedi. Et puis après kuna na Félix Tshisekedi abakosema mais bile bariongea banasema bari kala mu meeting kani 3h kani 4h tena na Sumburi. Est-ce que na tena déjà nchangi na imambo déjà jana Bushiku Félix Tshisekedi ana nommé professeur Bahati Lukwebo et formateur ndio kwenda kuangalia kuidentifier majorité mu Assemblée nationale. Donc question sana ya kusema est-ce que Moïse Katumbi na Jean-Pierre Mbemba bale toka premier ministre bien Bahati Lukwebo mnaona itezi kwa ni na Bahati kwa baraka na Sumbura nini mu ile meeting ya walifanya Felix Tshisekedi hii weekend inapita. Bon, selon mimi, premier ministre d'ailleurs il faut kwanza député. Sasa bale watu il faut quoi député? Ya. Pas député, ça va premier ministre. Muntele na ba député mna. Il faut moi député. Il faut députation. Sasa ule Bemba atakuwa premier ministre. Tena ba député ba MLC. Non, non, yeye peke hawezi kuwa. Hawezi kuwa premier ministre. Na Moïse hawezi kuwa premier ministre. Kuna ba député. Kwa Assemblée nationale ndio premier ministre. Sasa atatoka ndio premier ministre. Oh. Yes, c'est comme ça. On a seguido. Donc constitution déjà uzime ile nani ile nani haina. Iko Bemba iko nani hawezi kuwa. Ni premier ministre nini hawezi kuwa. Constitution nakata. Jaba ba député. Premier ministre ni kwa nani sasa? Bila mnaona. Batano kwa beje watangalia mule munani mu maparti yenyewe itakuwa kwa parce que na sasa vile nani ile kota ya ile kinyo sacré batafanya batangalia mwenye atakuwa na député bengi mule mule munani mwenye sacré mtakatosha munani premier ministre kata kwa maparti ngapi kata kwa hapo hiyo ndio batatosha premier ministre na akwe député mule est-ce que quel que soit Ubembe kuna parti yake MLC mais hana yeye mwenye député Mwasiki. Ndio kwa sababu kwa premier ministre kwa député. Il faut quoi député. Okay. Sasa est-ce que kama je tunasema basi est-ce que kama anaenda kuna anakuta majorité aina kama anashinda kwa identifier majorité. Felix Tshisekedi atafanya nini? Bia mnaona si hapa majorité kwako deja. Vile mabunda yanguka. Vile mabunda yanguka mnaona deja majorité kwako bien tunaweza kuona majorité aina. Majorité takuwa kwa si ile nyusa sacré ndio tutatoka majorité. Kwa bote wanaenda mwenye sacré. Ndio majorité deja. FCC c'est najikata iko lwake. FCC kwa majorité mule munani mule ndio majorité. Qu'est-ce que sont ba intrus kwa amo mais lakini tutabayua mule wataonekana juu état de droit tatomeka mule. Batasote batakimbia. Okay. Pandre, est-ce que mimi naweza sema pekee kwa tunarisikia hivi Bahati Lukwebo anafanya kazi hivi anaona bantu anashinda kuidentifie majorité kwa vile ita kwa Felix Tshisekedi na premier ministre tena kwa nani vile mnaona atashinda kuidentifie deja nini FCC shavunjika bote balikuwa mortel l'autre fois bote biko pale biko natafuta kazi tena donc nakwambia hakuna mtu ataitika mkongo akwe chômeur juu ndio baisha zoea unaona kila mtu ile contrôle
watu kwa wataenda kufanya iko control physique na ba picha na ba adhesion kila kitu, ndio anarudia na signature iko ba signature pour que sasa tu déclarer juu wale watu balitika bana bakuwa na si sadiki hakuna sheke bitu yote iko itaipita mbele tu. Question ya pili ulisema juu est-ce que majorité inaweza kuwa na premier ministre, inaweza kuwa nani? Premier ministre itatokelea na mwenye iko na ba député ba mingi watachagua tu ndani sadiki nguvu hapa, mais ile premier ministre il faut kuwe vraiment mtu uta Tshisekedi ongea nayo na négocier bien, c'est-à-dire que là pas kuongea mekutumika kuwe na philosophie yake. Okay. Kama ndio hivi ufanye hivi. Ifanye hivi. Hakuna ile unaruka mbaba nasema hivi, yeye anafanya vingine. Unaona? Siona sana nani? Nataka muongezee. Siona Lukwebo na Kenya kutoka mnani. Yeye Lukwebo alikuwa na UFCC. Bwana député wengi. Or yeye ndio anapaswa kuwa premier ministre. Alors ndio problème ile ne problème yao ile iko na nani iko na dibali dédoubler fabriquer bana patia ile mwanamke. Sana hasa kureklamer wana dédoubler. Patia lengo. Okay. Tunaanza fika kwa mwisho, il faut tumalizie haraka, mais question ya mwisho avant twende. Martin Fayulu na Lord Muzito wanakatala kunyama mwenyewe sacré, et puis Martin Fayulu alifanya discours yake na yeye ya état ya nation. Ana critiqué vile gouvernance Félix Tshisekedi na baalie baki ana critiqué vitu vyote social ya batu, hakuna sécurité, santé, vitu vyote ana critiqué, na ye angara na shimia pa na proposition yake ya sortie ya crise. Donc question ya kusema, donc Martin Fayulu depuis Félix Tshisekedi aringia mkiti, Martin Fayulu ashatapa hata kitu kimwa sema Félix Tshisekedi hapa anafanya kitu kizuri. Est-ce que Martin Fayulu mnaona c'est question atakuwa opposition pengine pamoja na Kabila na kitu kingine? Naona chef Martin Fayulu mwenyewe anakuwa contre Félix Tshisekedi kupita hata contre Joseph Kabila. Pas le bon, et puis tumalize na Pandre. Bon ile ni sema watu wa kanisa moya hii kama ni na Philadelphia wanaiwana wasiki ile ni unaona, donc kushapoteza kitu gisa mtu alipotea, alikuwa na espoir sasa kwa president mwenzake anamupika kufuatana ile radicalisme yake wasikia, extremisme yake ile. Alors ile inakuwa ni haine tu wasikia, anashinda kuichika, anashinda kuichika parce que tout est déjà là bali mwanashaka hivi bana mwasha hivi Fayulu unasema bana kuibia election kumbe na mweza ni mwanashaka wende mu population. Hapana kwenda cour constitutionnel kwenda kunani. Basi population proteste. Ndio kumbe population proteste. Yana katala naenda kunani. Sasa ile cour constitutionnel inamkatalia nani na munani na maprofe nani. Sasa fini. Anaanza critiquer cour constitutionnel. Donc yeye kurudia tu, arudie. Alisema Tshisekedi hivi anaandika letter. Sasa anaandika letter sortie de crise faut juko na Kabila. Sasa yeye anamwacha Kabila, yeye sio anamwacha kabisa. Sio mzee mkali. Mondesha il faut mondesha nchi. Ndio president mie tu mimi ndio nitafanya, mie tu ngai ndio nitafanya hapa. Sortie de crise pareil. Alors, même le discours yake. Ufuate discours yake na fuate discours. Bon, ce n'est que tunaweza sana ni vile kila mtu anabiwaka vyote. Okuweze unakufa watu, hivi na hivi les sociales, iko hivi na hivi kila mtu anabiwa. Discours ya opposant donc. Donc ina répéter bien si tunakina Kongola na biyo biote ana vivre sasa wote bi répéter wewe ndio tebimalisa usiki. Et il faut voir le Congo qui tue au Congo, c'est Kabila qui tue, c'est le Rwanda qui tue. Anawali nani ya communauté internationale wana tue. Est-ce que yes Fayulu ngwa président il mama sasa na pita kuni complicité de ba Congolais, complicité na nini communauté internationale. Sawa. Hata yeye hangeweza leo anaiweza sema leo kesho inaisha. No, msiki. Ile politiquement nguvu sana ile ambayo hote politique ile ngunza karibonda tuonishaka tukote le hotel de lac kule. Sasa tuko mu DPS inyo sacré de l'opposition. Mimi kwa hotel de lac kule nikiingia mule ngunza karibonda fika kale. Akasema hivi, malizie twende na kwa Pandre. Kama Mungu anatufuata hivi tuko mu politique de la masse parce que ndio alisemaga. Mais si tutafika mwote politique mtatukimbiaka. Effectivement, wote politique bakila batakimbia bana. C'était una mara batu hivi. Haina yeye politique wanafaa yule. Si wote kama tungao makongo hivi tu manani. Face au fait déjà ma politique manguvu sana fikiri. Papa Andre. Martin Fayulu na critiquer vitu vyote na anapenda paka ba appliquer sortie proposition ya sortie ya crise yake. Mnaona je Fayulu ni nini? Bon, Fayulu
alikuwa vraiment politicien. Moi nilikuwa nampenda sana parce que aliteswa sana majiwe mkichwa. Yeah, kichwa kinavimba hivi. Ndio alikuwa na alimpenda sana. Watu wanasema ndio kiteswa inamaribisha kichwa. Yeah, so someone iko touché. Mais malgré avoir populaire, avoir une c'est normal inakuwa vile mais kisi balimuweka mu sasa macha malizia time yake. Haiko problème popularité, alipokuwa na popularité anafika na popularité juu ya parti unamjua parti macha malizie kila mtu iko tu na debia a partir ya nini ya kampanya wanamfanyisia wala ufanze wala machi muda yake macha malizie c'est normal anakuwa populaire ana mérité la popularité et ile popularité alimutia président na ile président apende tena ile jina itoke. Unaona apende premier yake kwa kashina jina kama mtu anabeba teza yake ishafika ba ina ne demi unirudishe unaona bon problème yake iko ba emotion. Unaona emotion iko na emotion ya sana parce que kila kitu ile Tshisekedi atwana lipitia moi yalipita bali mproposa kabali mtaka munini même tuanja hata mba election hatutaenda machine na machine hatutaenda je ne suis pas candidat mais moi tena ye anaingia kule donc hapa tena ndio bon bala muita avant ba safanya proclamation ya ba résultat. Je pense que bari maire parce que non alifika kule kingakati bwana hapa utafanya hiyo utaproteger utafanya hiyo asema non radicalisme ilitangaliza anarudia banatia mwenzake anashutuka anasema non Kabila c'était congolais mais mbele kwa semero donc naona ile radicalisme anaenda anahesite na mwini yuko chape anabeba si histoire ya Yakobo na nani Biblia Yakobo na nani Yakobo na ndugu yake anasema Esau na Yakobo so ile bitu alipita yeye ndio alifika hata mbele na Antoine mbele Antoine so iko na hesite emotion tu emotion iko ndani ya emotion même discours anafanya pale leo ndio na comprendre que social ya ndeke mudeza même pas des ans tout compter à des ans parce que bali mboka makalkili bakoroka jambe yabo ilienda mpaka hapa mois ndio ile anaanza kukuza développement inaanza ndio mambo inakuza mais Kabila alifanya 18 ans pale alikuwa iko nafanya nini Fayulu mais yeye walitika badili tena Kabila anakuwa tena nyuma ya Kabila unaona anapoteza même crédibilité yake olie arudie aingie hapa malgré abata kwa jubi kila mtu problème kila mtu anapenda kwa president ndio pale ndio tatizo hili okay ndio tatizo ndio na Fayulu ndio kusimika sasa ndio analeta parce que tout congolais ko juu idée yake ya kwa na 90% biko nyuma kwa bangali kwanza mtoto ya BHT kunaenda na hivi unaona mbaki bangali kwanza na confident mwache kwanza afanye kazi maana anafanya pia so iko tu ba emotion sawa matefa ni emotion sana. Tunafika kwa mwisho ya emission wa ndugu Papa Le Bon ba time shaenda tunafika kwa mwisho na nipacha 30 seconds maneno yenu ya mwisho wa Kongomani mambo yetu tunatokea ongea mambo yenyewe inapitikana Kongo mambo yenyewe pengine tukuongelea hapa neno ya mwisho wa Kongomani yenu ni nini na puis pa Andre na atasema yake 30 seconds puis tufunge Kongo tuweke kwa Kongo na Kongo yetu ile Kongo badirisha ndio babaya msiki badirisha ndio babaya mais lakini tukamatani kwanza na moyo anaingia hapa sasa Fachi hivi anaingia hapa sasa tumwangalilie kwanza inyo sacré batu weko pale msiki haya donc hana tena na empêchement nyingine informateur yashakuwa hapo sasa ni yeye sasa decision afanye kwake na sie tukamate mikono mbili tuone kwenye atapeleka Kongo yetu juu problem ni Kongo endelee bien problem sio sema ni ndugu yangu ni kabila ya kwangu ni hivyo juu ni Muluba ni Kongo d'abord Kongo d'abord peuple ikuwe bien hivi anakuya quelque soit munjia alipita bengine sasa alifraude okay sawa quelque malgré ça mais problem tu kabila kwanza toke pale kisha mkaacha nikala pale na iko na volonté pourquoi parce que iko mtu na volonté kweli ya kuendesha nchi msiki mtu anakubali kuikuwa humilier comme ça tukamate nani na mapromesse yake 2 ans de mandat akimaliza non mtu kuna maprogramu mzuri msiki halo tumwangalilie intérêt yetu ni Kongo mbele intérêt sio tribalisme sawa pa Andre maneno yenu ya mwisho wa Kongomani 30 seconds ndio vile pale bwana sema pale mambo iko clear ya kusema ke tu haiko kusema ke tu
tunapenda kwanza gisi iko pale wanasema mtoto wa nje iko Kongole iko na aliishi nje alitoka mu familia iko politique je pense que bien anafanya ka ile masiku quand même Congolais ali promettre que bona ne mtakula bien na kila mtu na découvre fait mais pendant quand même que non espoir iko hapa damu itatembea yeah so iko deja kitu ya muhimu ile tunaespere parce que même hapa tuko Ulaya tunaishi kila saa unalamuka unatingiza kichwa loi ndio inakufuata loi kuna nafasi hapo utafanya keno hivi tuachilie kwanza kila saa movement yako yote iko lié na loi alors tuone je pense que Mungu atatusaidia aendeleshe kuona alternance iko vraiment na impunité ikotoke kwanza impunité ile kila kitu rudie Kongo anapenda ngai oyebi kila mtu ajue vraiment fasi yake ni wapi na si wote tuko na bahati tena turudie pia na mwingine. Huyu unayua mtoto wa nani wa Lidone hapa. Mtoto wa Lidone eko mdiwai na mwipo yake. Beko mdiwai. Nani? Mtoto nani? Si wa Biden president wa mwenyewe. Na nani na ngule. Tishavia kuwisho waje tufanye kitu. Lua iko hapo ni lua. Ni lua njoo na kusa hiyo. Sawa, tishavia kuwisho. Sasa utasikia mtoto fulani. Merci kwa hapo. Okay. Wandugu asante sana kwa kuangalia kipindi chetu ya leo The Debate, kipindi cha kwanza mnafuata hiki ilikuwa mzuri sana. Papa leo bwana hapa Andre tutarudia na jambo ilikuwa kuongelea ya mingi na tushachukua deja muda mrefu. Tutarudia kupata kwenda kuongelea vitu kama hivi. Tunafika kwa mwisho. Mungu awe nasi, Mungu atulinde na tuko pamoja.